আজ আমাদের নুনুর জন্মদিন। Happy birthday. আজ আমাদের নুনুর জন্মদিন, তোরা 500 টাকার কেক কিন, 500 টাকার কেক কিন, আজ আমাদের নুনুর জন্মদিন। Happy birthday. Happy birthday. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।